Will I come to Excel? Excel. Hundred, 200. The select agora control shift 1 for number the para. Control shift 1 number. Control shift 2 for time. Control shift 3 for date. That was the keha cursive. Control shift 4 for currency. Control shift 5 for percentage. Control shift 6 for scientifics. دائما سرباس. خواهی سکار کی کرسیب. خواهی کنا. صحیح. یا گوره خوا دتا مالا ور کنشن فورمٹس 200. دائما سلیکٹ ڈبل کلک. تمال دیو स्टाइल वर्क फॉर्मेट्स कंडीशंस नया पे अप्लाई कर दमा नो मार्क्स थी दा में सेलेक्ट द रूल्स देता हम और कोल गवाड़म दा कंडीशनल दा सेलेक्ट का बस दा कॉपी का उस दा सेलेक्ट का पेस्ट स्पेशल सो गवाड़े कंडीशनल फॉर्मेट्स बस क्लिक ऑन ओके विदा वाला या खाली फॉर्मेट्स दस करके मिस्टर यूसुफ this one टीम सा गोरे हम सर टीम्स ने दा हम मतलब दे दा टीम्स और टीम्स ने मुझसे दा हम मतलब दे चुके मुझसे पेज लेआउट के दा टीम्स this one टीम्स दा हम मतलब की बस कॉपी का a paste special so are with teams same to same market teams sara انا again وش ده مستخدم teams sara ولباس اول مكمل with comments formats اثر ولا غدا دخل teams ده سيقول مو بولو this one سكر की ده متقول مر شو كنا this one is across تم ته ګوره کالم ختمه خارونه ختمه کالم ختمه صحیح ده مې چې کراس وګورم ته کالم ختمه تاسو ته مش د موږ کالمز دي د تاسو رو ده اوس ګوره ستا کالم ختم شو ستا رو خوشتل ده کنه دا کالم ختمه رونه ختمه ښه یا دواړه یو کې بس مرسل د یو کول غولې بس کلیک اون هیر مسټنشن सेंटर मतलब है सेंटर या कुछ स्टार्ट एक खबर फ्रॉम सेंटर ना और डबल द बिगिन स्टार्ट है प्लीज ना या दायो अक्रॉस वाला या मैसेज दायो वाला सही है वो द स्टार्ट है कल फ्रॉम सेंटर और द फ्रॉम बिगिनिंग उस गोरा क्या फर्क है बस बोल हो गया निश्चित يقول دام سلك border work away control shift 7 for border control shift 7 ها use for border direct دا سلك again دلته راشه تاسو format printer تاسو ویل دا بس کلیک کا دې هم ورکا formats دا مو سره that's again control shift 7 الى ولا وده select ka this one a format printer and drag it direct format the para save ka wai da select ka warta control shift 7 ka border usum da select ka click on format printer wal de kash ka warta control shift 7 Kagore we have style formats text is key number the pana for number सही है अक्सर को मुझे नंबर 0 ना खरीद text सारा बगे oh गोरा we have name post salary दाम उलेकर असद अतिफ वली
Nawid, Fahim, Fawad, Sejad. The post, job, director, teacher, teacher. The hum director, the cook, this one, and driver. The shumasa. Salaries, the select के बस double click. We have conditional formats. Your rules work, rules. Your कानून work. التراشة greater than كم زياد وي. The sona the 200 na 2000 na ما تغاو خايا تصدق ساندي. صدقني. كم زياد يي greater than. أقول أنا شيء زياد وي. نكنا أخو برابر ده मुझसे زیاد ने the select cover the come here أنا बाकी greater than जो सो वाले या गोरी the select कहीं greater than जो कम ज़्यादा सो दोना अगर ये color वर्का wish kan कम रंग तो वाले green yellow light red your wish yellow बस सुर का उस गोरी दिकम 200 300 400 लिखम 100 again select conditional formats less than कम कम हुई सोना from 4000 सुविधा का सांदी 10 2 वर्क 5 वर्क your wish that's the colors this one color that color as you wish again जो कम गोरा between ही पमेंस के so वाले between 200 and 300 3000 so दाई between 2000 and 3000 so दाई कम कलर तो वाले as you wish दासी equal to जो कम मसावी में so सारा 2000 सारा so दा कसते equal to كم مساوي وبس كلا سلك كورتا بس يور وش نور ده سيقول text that contains نوم بيدا كو ده سلك का text that contains أسد باكشتا بداية فوات باكشتا فوات بداية وين ده سي اي وركا سداي كم نوم اي رازي the start ना या the end ना या from middle कम ज़िकी अवला के आखिर क्या means के कम नोगर बी राज़ी there is nothing there is no one that's D वाला ده मुसरा from D बस color वाखला as you wish that's it we have this one at that occurring मैं कंट्रोल सेमीकोलन का करंट डेट दा मैं ड्रैग डाउन कर लान दे दा चेंज को मत 2017 था दा सनिक का कम हेयर अ डेट occurring टुडे कम वरस दा विदा वरस दा tomorrow कम वरस दा विदा वरस दा दा सी तस बोलो गोरे last 7 days ताई last week نشتا بقى that's it this week تصدقي وغيرها وغيرها next week that's it next month next year yesterday وغيرها وغيرها ده مو صراحة ده ممكن ده شوكي ده سيقول ده ما هم أتفقا أتف ده سلكا ده name ما تأخذ duplicates كم سه copy same to same يو شاندي بس duplicate value سوي ده كساني أسد أتف ده سي unique غوري يوكس unique سداي ده دوي لك موسى duplicate نشتا unique يوازي ده سيقول we have top bottom lures ده select كي سوى top 10
3 ما ته وښایه چې کوم ټول نه زیات سیلري اخلي تاسو دا 3 کسان دي 3 دانې داسې ما ته یو کس وښایه بیا موږ دا یوز کوو ټاپ 10% بس کلیک کا پې دا یې تاسو ټاپ 10% داسې باټم چې ټونه کم اخلي څو کسان ګورې 3 کسان ګورم دا دی هی از ډایرکټر that's again bottom 10 یو کس صدا کس دی that's again above average ته کم average زیات دي بس کلیک کا به صدا کسان دی وي above average صدی percentage داسې below average کم کمی مسره دا کسان دی وي دا یې مسره دا ستبل سټایل ورکې دلته راشه بس ډیټا بار ورکه دا سټایل ورکه دا کوم څه زیات دي دا نه کم دی کوم څه بیخي کم دی اگین سلیکټ کا بس سټایل ورکه ډیټا بار کلر باکس دا ته ورکه کلر باکس this one color scales دا style as you wish یا دا ورکه ته آیکن وائی فائی والا دا فول دی لکه د ټول سره زیاته ده د ګوره بیخي نشته از ویک صحیح نه داسې ګوره دا ما سلیکټ کړه this one come to here some of the duplicates تاسو دا کسان دي اسد زه دا کلر چینج کول غواړم دا ډوپلیکیټس والا دلته راشه وای نیو رولز هغه نه بعد کوم چینج کول غواړم ډوپلیکیټ چینج کول غواړم هغه نه بعد کلیک آن فارمیټس کوم رنګ ورکول غواړي بس سلیکټ کا ورته دا رنګ ورکا بس کلیک آن اوکے ان کلیک آن اوکے یا as you wish یا نیو رولز تم کوي شو دا سیګوره we have clear rules یو قانون ختمه وای دا زه کاپی کوم دا پیسټ کو پیسټ دا انټر سره پیسټ کیږي مسه هم انټر سره without control v direct enter so I paste ګوري دا ما سلیکټ clear کول غواړي come here clear from selected cells ختمه کومه ته خو دې سره نه بس دا موږ دا یوز کوو selected cells مکمل ختمه وای ټول شیټ نه بس come here دا واخلي entire sheet دا سلیکټ کا کنټرول ټی کا اور ټیبل کنټرول ټی بس دا اوکے کا پدما دا اپلای کا دا رولز this one دا ختمول غواړي بس select come here clear from this table بس ختم control z دا شو مسا دا we have got this one pivot tables دا مسا مخکې راځي ښه ګوره کار پې کوو بیا هم دا select کا come to insert pivot table واخله بس دا اوکے کا دا name دې کې واچو post row labels کې salary and here دا مې اوس دا select کې come to home give rules دا ورک دا rules دا ختمول غواړم بل تراشه direct clear from this one from this pivot table ختم شو دی دا سي manage rules دې مو سره دا select کا بس دا بیا اپلای کا دې کې changes کې ول تراشه سکول غواړي new rules به جوړه edit کې ختمه بس as you wish delete ختم where we have this one format tables دا select کې د style کول غواړم style ورکو بس دا select کا تراشه format tables تا کم style ورکول غواړي بس click on style click on ok دا style صحیح په دې مخ کې موږ هم بس کو بیالتا ان ټیبل لپاره سداشتا ټیبل کې دا خپل جوړه نیو ټیبل واخله سټایل بس give a name اسد formats
and give your style. Come style the word style. This one that's a border, that's a fill as you wish. Click on OK. Bus click on OK. Let's go. That's the style show. That's a bul जोड़े for portable the para de para portable. But inshallah हम बस को मखी में बस जोड़ का वर्ता. So go we have still styles. Control Z Z Z Z. دا मैं select को ام style ورك سلتا ز هر یو سلتا مختلف ور style ور کوما different style بس دا select کې ورتا come to here set styles come style واله click on OK that style the bus style ورکا click on OK that style again select bus style دا ورکا two different cells یا موږ دا یوز کوو دا چې خپل جوړه come here new cell style واخلې اگر بعد دا انټیک مارکا ویټ وکا name format so ورکو غواړي find fun دا ورکو غواړم text د پاره دا چې دغه fit color your wish click on OK up OK اوس ګورم style شو دا ما سره بیا دا یوز کې this one اوس ګوره دا بیا فول سره کنه یار دا سره کې فول مکمل مصور کا سټایل کمال اوس ګوره سټایل جوړ کو ګوره پیج نیو کوما باندې پیج واغستو اوس ګوره موږ سټایل ختم شو دا سټایل زغه سټایل راوستل غواړم بس click on match styles اگر نا باوستا کم سٹائل ہے کم بکس کیوں I think book 8 کیوں کنا شاید دیگی book 8 book 9 کیا موسیٰ دو رہی ماذا اوپن کا موسیٰ اس کو اگر سٹائل دے نشتا آپ اس رہا وستر گوارے بس click on match styles اگر نا بعد کم بک تاثر click 9 مائیں بس دو کہے گا اس کو رہا enjoy your style से मैं यूज को मेरे स्टाइल 10 रियोसे का से मैच का दो मुसरा زي بوستي سبب 50